तरह आप स्क्रीन में मुलाहिजा कर रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप अपने YouTube चैनल के वॉच टाइम को गेम करने के लिए बहुत ही परेशान हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने बहुत किस्म के वीडियो देखे हैं, लेकिन मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो की मदद से मुकम्मल आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एक हफ्ते के अंदर 4000 घंटे को कैसे बराबर कर सकते हैं और उसको कैसे बराबर कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप स्क्रीन में मुलाहिजा कर रहे हैं उसके अंदर 100% आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं होएगा। तो आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बहुत तरीके हैं, बहुत से ऐप हैं कि हम लोगों को बोलता है कि आप अपने 4000 घंटे को बराबर कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन ऐसे ऐपों के ऊपर आप लोगों को कभी भी भरोसा नहीं करना है। जिस तरह आप हर चीज़ को लाइव प्रूफ नहीं देखेंगे तो उसके ऊपर कभी भी आप लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को जैसा अपने मोबाइल के स्क्रीन में लिए चलता हूं और आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूं, ताकि आप भी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाएं कि वाकई इस चीज़ को मैं कर रहा हूं, ये हकीकत है। और नाज़रीन, इसको मैंने 2 दिन में अपने चैनल में प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को भी नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन में मुलाहिजा कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपने गूगल क्रोम को ओपन करना चाहिए। तो नाज़रीन, आप जो ही अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो आप लोगों के साथ इधर आपको अपने सर्च बार में माई इधर लिखना है कि माई IP एड्रेस। तो नाज़रीन, आप लोगों को यहाँ लिखना है कि माई IP एड्रेस और इसको सर्च करना है। तो नाज़रीन, आप जो ही सर्च करेंगे तो आप लोग देख लीजिए कि हमारा इधर IP एड्रेस दिया है 1762051 और 65, जिसका मैं इधर शॉर्ट स्क्रीन भी आप लोग उठा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया कि अगर आप भी YouTube के वीडियो को खुद वॉच करेंगे तो YouTube आपके लोकेशन से ट्रेस करता है और आपके वॉच टाइम को डिलीट करता है। तो नाज़रीन, बिल्कुल इसी तरह है और आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो चलो हम अगले अभी मुद्दे को आप लोग को समझाते हैं। तो नाज़रीन, वॉच टाइम को गेम करने के लिए आप लोगों को बिल्कुल सादा ही तरीका मैं बताऊँगा, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को अपने प्ले स्टोर में ओपन करना है और प्ले स्टोर के सर्च बार के अंदर आप लोगों को शान VPN लिखना है। तो नाज़रीन, शान VPN जो ही आपने लिख लिया तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के सामने VPN का सॉफ्टवेयर आ गया। तो आपको इसको डाउनलोड करना चाहिए। तो नाज़रीन, चलो हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोगों को दिखाऊँ कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एक और भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए, जिसका मैं नाम अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसका नाम है मल्टीव्यू ब्राउज़र और उसके आगे वीडियो लिखना चाहिए, और इसको इस तरह सर्च करना चाहिए। और नाज़रीन, इस सॉफ्टवेयर को आप लोगों को इंस्टॉल करना चाहिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों को इस तरह करना चाहिए। तो बिल्कुल नाज़रीन, तरीका ही सादा है और सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं आराम से अपने वॉच टाइम को एक हफ्ते के अंदर और 10 दिन के दौरान, या आप लोग अपने ही मोबाइल से उसको मतलब कंप्लीट कर सकते हैं और किसी के साथ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह 100% नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को तरीका करके दिखाऊँ। नाज़रीन, तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने 2 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले हम लोग शान जो VPN है तो उसको ओपन करते हैं। तो नाज़रीन, उसको ओपन करने के लिए हम फिर उसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि वो डाउनलोड है या नहीं। तो चलो, वो डाउनलोड हो गया है, तो चलो हम उसको ओपन करते हैं। तो नाज़रीन, गौर से सुनिए और सब चीज़ों को समझ लीजिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर बार अगर इस शान VPN को आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग सर्वर सिलेक्ट करना चाहिए। एक ही सर्वर और एक ही वीडियो के लिंक से आप लोगों को अपना वॉच टाइम गेम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि YouTube को शक हो जाएगा। आप अपने अलग अलग लंबे 10-10 मिनट के या 1-1 घंटे के वीडियो बनाएं और उसके ऊपर आप लोग ये काम को आजमाएं। तो नाज़रीन, इसके नीचे आप लोगों को इधर सर्वर सिलेक्ट करना है और आप लोगों को अपना कोई भी सर्वर को सिलेक्ट करके इस तरह VPN को ओपन करना चाहिए। और नाज़रीन, आप लोग देख लीजिए कि अभी VPN अभी ओपन होने वाला है और थोड़ी देर बाद वो ओपन हो जाएगा, जो कि आप उसको बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे हैं। ये काम मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके इसके लिए दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट में दिल में नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, VPN देखते हैं कि कनेक्ट हो रहा है और थोड़ा टाइम ले रहा है। उम्मीद है कि अभी जल्द ही ओपन हो जाएगा और आप लोगों को मुकम्मल तरतीब में दिखाऊंगा।
تو ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ہے فری اور اس کے اندر ایڈ وغیرہ بھی چلتے ہیں، تو آپ لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو اپنا کام چلا کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نشان ادھر گرین ہو گیا ہے۔ تو چلو ناظرین ابھی آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، دوبارہ آپ لوگوں کو اپنے گوگل کروم کو اوپن کرنا چاہیے۔ تو ناظرین آپ لوگ دوبارہ اپنے گوگل کروم کو اوپن کریں اور وہی جگہ میں آپ لوگوں کو مائی آئی پی ایڈریس جو کہ ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگوں کو دوبارہ ناظرین سرچ کرنا چاہیے۔ تو ہم ابھی دوبارہ سرچ کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو ناظرین ابھی دیکھ لیجئے کہ پہلے کے مقابلے میں ہمارا ابھی کا وی پی این جو کہ ہے اس کا آئی پی ایڈریس ابھی 861007 پر 181 ہے، اور پہلے کا جو ہمارا تھا تو اس کا میں شارٹ اسکرین ابھی آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ پہلے ہمارا وی پی این تھا 176205165 13.665 ہے، تو پہلے کا اور ابھی کا آپ لوگ خود ملاحظہ کریں، یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا فرق ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ابھی اس اپنے ٹریک میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ لوگوں کو ملٹی براؤزر جو سافٹ ویئر ہے تو آپ لوگوں کو وہاں اس کو اوپن کرنا چاہیے۔ تو ناظرین جو ہی آپ اس کو اوپن کریں گے، آپ اس کو اس طرح اوپن کریں۔ ناظرین اوپن کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر ایسا اسٹارٹ وغیرہ کا آپشن آ جائے گا، اور اس کے اندر بھی پارٹ وغیرہ چلتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ ابھی آپ لوگوں کو اپنے ڈائریکٹ کوئی چینل میں جانا ہے، اور چینل کا آپ لوگوں کا جو بھی ویڈیو ہے تو وہی ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو کاپی کرنا ہے، اور کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین اپنا لنک کو کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر آ کے پیسٹ کر دیں۔ جیسا کہ میں اپنے چینل میں آ گیا ہوں ناظرین، مثال کے طور پر میں اپنے چینل سے کوئی بھی ویڈیو دیکھتا ہوں کہ میرے کو پسند آئے گا تو میں وہی ویڈیو کو لگاتا ہوں۔ تو چلو ہم اپنا ایک چھوٹا ویڈیو کو ناظرین سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو لگا دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو چلو میں اس کا لنک کو ناظرین آپ کے سامنے کاپی کیا، اور کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو جا کے یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کا اتنا لمبا ویڈیو ہونا چاہیے کہ بار بار آپ لوگوں کو بدلنا نہیں چاہیے، اور آپ اس کو گو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے آپ کے مکمل براؤزر سے آپ لوگوں کا ویڈیو چالو ہو جائے گا، اور اس طرح آپ لوگوں کا ہر ایک ویڈیو کے بارے میں آپ اپنے سرور کو چینج کرتے رہیں اور الگ الگ لوکیشن لگاتے رہیں اور اپنے ویڈیو کو واچ کریں۔ اس سے آپ لوگوں کا واچ ٹائم ڈیلیٹ نہیں ہو جائے گا، اور آپ کا واچ ٹائم دورانیہ بڑھ جائے گا، اور جلد ہی آپ اپنے ویڈیو کے واچ ٹائم کو مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ناظرین، اس کے دوران میں آپ کوئی بھی مطلب اس کے پورشن کے اندر جا کے اس کو کلک کر کے اس کے وائس کو اوپن کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ اگر آپ وائس اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کا مطلب ویڈیو اسٹاپ ہو جائے گا، اور دھیرے دھیرے دوسرے بھی چلنا بند ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہو جائے گا کہ ناظرین آپ لوگوں کا مطلب ویڈیو جب بند ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کو دقت ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہمارا مکمل ویڈیو چل رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور امید ہے کہ ناظرین اس ٹرک آپ لوگوں کو آج پسند آ گیا۔ آج بس اتنا ناظرین، اور دیں ہم لوگوں کو اجازت، اور بنے رہیں دیکھتے رہیں کریٹر ہم سفر کو، اور اپنے قریبی دوستوں کا بھی خیال رکھنا۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔